अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो माशाल्लाह सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ MSN सिस्टर्स का कि ये लोग एक बहुत अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म है और शायद मुझे इतनी अवेयरनेस नहीं थी इस प्लेटफॉर्म के बारे में, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं और ना सिर्फ दीन से रिलेटेड बल्कि उनकी कोशिश है कि वो दीन और दुनिया दोनों को लेकर चलें और इस तरह के टॉपिक्स जिनसे डेली बेसिस पे हमें बहुत गुजरना पड़ता है और हम सोचते हैं कि ऐसी कौन सा वे होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे इनके बारे में डिस्कशन हो सके, बात हो सके, हमारे जो कंसर्न्स हैं, जो सवालात हैं, हम वो डिस्कस कर सकें। तो आई थिंक सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन बहुत मेरी तरफ से कि ये बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह से, और मैं बहुत ज़्यादा इनकरेज करती हूँ लोगों को और सब लोगों को कहती हूँ कि जितना हो सके इसमें पार्ट करें, थोड़ा बहुत ही सही, जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास नॉलेज है, आप शेयर कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और स्पेशली आज हम जिस टॉपिक को लेके बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो एक बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदा ज़िंदगी के किसी ना किसी फेज़ में हो, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, लड़का है, लड़की है, वो अपनी ज़िंदगी के हर फेज़ में किसी ना किसी तरह इसको फेस कर रहा है और इससे गुजर रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन से रिलेटेड और यहाँ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे बच्चों पे, जिस तरह कि मैंने कहा कि स्पेशली आज का सेशन स्टूडेंट्स के लिए रखवाया गया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पेंडेमिक के हालात जिस तरह के चले, कोरोना वायरस आ गया जिस वजह से बच्चे घरों में बैठ गए, स्कूल से डिस्कनेक्ट हो गए, उनकी तालीम पे बहुत हर्ज हुआ और जिस वजह से बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये फियर, फ्रस्ट्रेशन देखने में नज़र आई थे डिप्रेशन से रिलेटेड। और स्पेशली आज की डिस्कशन में हम बच्चों पे टारगेट करेंगे, हम बच्चों से कुछ सवालात भी करेंगे, उनको इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आप लोगों के कोई जहन में क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोग ज़रूर मुझसे पूछें, जितना मैं आंसर दे सके इंशाल्लाह उनका दूँगी। देखिए, बात हम सबसे पहले डिप्रेशन की शुरू करते हैं और समझने की यहाँ पर चीज़ ये कि डिप्रेशन है क्या। अब जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो डिप्रेशन का सारा ताल्लुक हमारे दिमाग से है, इसका सारा ताल्लुक हमारे ब्रेन से है। और ब्रेन एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया, ठीक है। हम इंसान, हम लोगों को बहुत पावरफुल बनाया है, हमें बहुत ताकत दी है और हम लोगों को कंट्रोल दिया है हमारी अपनी बॉडी पे, हमारी अपनी सोच पे, हमारे चलने पे, उठने पे, बैठने पे, और ये सारी चीज़ें हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझने की चीज़ है इसमें कि डिप्रेशन किसकी वजह क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, मेन कॉज क्या है। लेकिन जिस तरह हमारे जिस्म के बाकी हिस्से हैं, जिस तरह पेट खराब हो जाता है या फिर हमें जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होती है, बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, कैंसर हो जाता है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आइज़ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ईयर्स रिलेटेड, नोज़ रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड, BP रिलेटेड, तो ये जितने भी बीमारियां हैं, जितने भी मसले हैं, उन सब का इलाज मौजूद है। उनका रूहानी इलाज भी है, उनका मेडिकल भी इलाज है। इसी तरह से ब्रेन भी हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, ये एक पार्ट है, इसको भी कोई मसला हो सकता है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज करें। हम लोगों के यहाँ ऐसा है कि अगर कोई कहता है कि वो डिप्रेस्ड है, वो परेशान है, उसकी ज़िंदगी में मसले आ रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, शायद ये अल्लाह से दूर है, शायद इसको ऐसा मसला है वैसा। तो समझिए इस बात को कि दिमाग भी हमारे जिस्म का एक हिस्सा है। जैसे हमारे बॉडी के बाकी हिस्से ख़राब हो सकते हैं, उनको केयर की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और जब हम उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारा ब्रेन का भी पार्ट है, फंक्शनिंग है। अगर हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, उसका ख्याल रखेंगे, वैसे ही ट्रीट करेंगे तो वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, उसका भी क्योर है। तो पहले तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज करें कि अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है तो इट्स वैलिड और ये एविडेंट है डिप्रेशन होना, और इसका इलाज है और आप इस चीज़ से निकल सकते हैं। और उसके बाद डिप्रेशन का रीज़न मेन ये है कि एक तो फिज़िकली कोई रीज़न हो सकता है, जिस तरह के बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, मसले हैं, जब हमारी बॉडी सही फंक्शन नहीं कर रही होती, तो जिसकी वजह से भी हमारा ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है, डिफरेंट केमिकल्स रिलीज़ होने लगते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज़ होने लगते हैं, जिस वजह से हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब होती है। जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, बेसिकली ये रिलेटेड करता है हमारे स्टमक से। और जब हमारा स्टमक या तो अपसेट हो, डायरिया की कंडीशन है, कॉन्स्टिपेशन है, अपसेट स्टमक जा रहा है, तो इसका भी एक रीज़न डिप्रेशन होता है। तो कहने से मतलब यहाँ पे ये है कि मैं लिंक करना चाह रही हूँ कि पहले तो डिप्रेशन की वजह को आपने, रूट कॉज को पकड़ना है कि आखिर इसकी वजह क्या है।
अगर तो आपके जिस्म का कोई हिस्सा सही वर्क नहीं कर रहा, या वो पेट में आपको दर्द है, बहुत से लोगों का स्टमक अपसेट हो जाता है किसी टेंशन को लेके, बात को लेके, मसले को लेके, डिस्पेप्सिया हो जाता है जिसमें एसिडिटी हो जाती है, और जो है वो कॉन्स्टिपेशन की इशू हो जाता है, तो ये वो तमाम बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं इंसान को डिप्रेशन की तरफ लेके जाती हैं। तो अगर कोई ऐसी वजह है जिसमें आप देख रहे हैं कि आपका रूटीन ख़राब हो रही है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपका खाना पीना ख़राब हो रहा है, आपकी साइकिल, आपका स्टमक सही से फंक्शनिंग नहीं कर रहा, तो इसमें पहले आप डॉक्टर की तरफ जाएं, आप प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करवाएं, इलाज करवाएं। इस वजह से भी ज़रूर आपको डिप्रेशन होगा, आपके बाकी ज़िंदगी के मामला भी डिस्टर्ब होंगे, लोगों के साथ ताल्लुकात, आपका काम, आपका वर्क बैलेंस, आपकी पर्सनल लाइफ, तो वो भी डिस्टर्ब होगी। तो सबसे पहले तो इस चीज़ का आपको पता लगाना है कि आपके डिप्रेशन किस वजह से हो रहा है आपको, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं हार्मोनल इफ़ेक्ट्स की। एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आजकल हम लोगों की डाइट सही नहीं है। अगर मैं बच्चियों के हवाले से बात करूं तो हमारी हार्मोनल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, जिस वजह से हमें एक्नी हो जाती है, पिंपल्स, डिप्रेशन का होना, मूड स्विंग्स होना। बेसिकली डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन में ये है कि हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, कभी हम बहुत सैड हो जाते हैं, बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अनस्टेबिलिटी आ जाती है, छोटी छोटी बात पे रो देना, परेशान हो जाना, ये डिप्रेशन है। और इसके बहुत से रीजंस हैं, और सबसे बड़ा रीज़न इसका एक हार्मोनल इशू है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट प्लान को ठीक करें। तमाम वो बच्चियाँ अपनी डाइट को अच्छा करें और उसमें आयरन का ज़्यादा से ज़्यादा शुमार करें, अच्छे फ्रूट्स का, अच्छे वेजिटेबल्स का। सबसे पहले अपनी डाइट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। नो डाउट ज़िंदगी की मसरूफियात के साथ हमें शायद इतना टाइम नहीं मिल पाता अपने खाने पीने को भी इतनी तवज्जो देने का, लेकिन ज़रूरी है कि पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा किया जाए। तो अगर हम अपनी फ़िज़िकल फंक्शनिंग ठीक रखेंगे तो इंशाल्लाह हम डिप्रेशन और इस तरह की तमाम चीज़ों से दूर रह सकेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं मेनली अभी फोकस कर रही हूँ फिज़िकल रिलेटेड डिप्रेशन को, कि जब हमारे जिस्म में किसी हिस्से को कोई तकलीफ पहुँचती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो उससे रिलेटेड जो डिप्रेशन होता है। इसी तरह से डिप्रेशन की एक और मेन कॉज है, बहुत बड़ी कॉज, और वो है रिलीजियस। जब अल्लाह ताला से इंसान दूर हो जाता है, कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड हो जाता है, तो एक वो बहुत बड़ी कॉज ये है। क्योंकि देखें, हमारी जो रूह है उसकी भी कुछ न्यूट्रिशन है, उसको भी कुछ खुराक चाहिए, स्पिरिचुअलिटी है। हमारी रूह की खुराक है कि हम अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन बना सकें, उसको स्ट्रॉन्ग रख सकें। ये एक बहुत ज़्यादा मेजर रीज़न है कि आजकल हमारी यूथ में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन देखा जा रहा है। हमारे तमाम यंग जवान बच्चे बच्चियाँ, उनमें बहुत डिप्रेशन देखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा उनमें है। और इसका रीज़न ये है कि हमने ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया है, क्योंकि यहाँ पे आजकल बहुत कंपटीशन हो गया है। अगर देखा जाए तो जिस तरह पहले ज़माने थे, चीज़ें सिंपल थी, नॉर्मल थी, हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाश करना ढूंढते थे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन अगर आजकल की बात की जाए तो मोबाइल है हमारे पास, सोशल मीडिया, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, मतलब अगर थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता भी है तो हम उसमें कुछ वीडियोस देख रहे हैं, ड्रामे, गाने। तो ये चीज़ें एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा कॉज है। तो हम अल्लाह ताला से दूर होते जा रहे हैं, सोशल मीडिया और इन चीज़ों की तरफ बहुत करीब होते जा रहे हैं। इंटरेस्ट में जो जो कुछ इधर आज बोल रही हूँ वो सब मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं भी इसी ही दुनिया का हिस्सा हूँ, ऐसे ही उठती बैठती हूँ और कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे बात सिर्फ ये है कि अगर आप बैलेंसिंग सीख लेंगे ना, कि मैंने दुनिया को भी कैसे लेके चलना है, मैंने दीन को भी कैसे लेके चलना है, मैंने बैलेंस कैसे रखना है, जिस दिन आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि हमारे इधर आने का पर्पस क्या है। लेकिन ये एक सफ़र है, जो स्टार्ट है कहाँ से हुआ और उसका एंड कहाँ पे है, और दरमियान में हम लोग हैं। तो किस तरह से हमने इस सफ़र को गुजारना है। अगर हम इस चीज़ और इस रियलिटी को, जो कि बहुत डीप बात है, अगर हम इस बात को समझ लेंगे कि हमें अपना वक्त कैसे गुजारना है, हम इधर आए क्यों हैं, हमारा पर्पस क्यों है, जिस दिन हम इन चीज़ों और इन बातों को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर लेंगे तो हम इस डिप्रेशन से इंशाल्लाह निकल जाएंगे, दूर हो जाएंगे। बात करते हैं थोड़ी कोरोना रिलेटेड, ठीक है। जिस तरह आप पेंडेमिक रिलेटेड बात कर रहे हैं कि बच्चों में डिप्रेशन देखा जा रहा है, तो देखें आप, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक टेस्ट है। हम में से किसी ने कभी नहीं ऐसा सोचा था, कभी नहीं, कि पूरी दुनिया बंद हो सकती है, स्कूल्स बंद हो सकते हैं, खाने पीने की जगह, रेस्टोरेंट्स, फैमिली गैदरिंग्स, ईद गुजरी, हमारी ईद कैसे गुजरी, हमारे मेजर फंक्शंस जितने थे वो इस तरह से गुजरे हैं। तो आई थिंक किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद ज़ात है।
اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کنٹرول کر رہے ہیں، اور وہ جب بھی چاہیں چیزوں کو پلٹ سکتے ہیں۔ یہ حالات سے ہمیں اس چیز کا تھوڑا سا اسکیچ اور امیج اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے پوری دنیا کو، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ چاہیں تو آپ کے اسکول کالجز آپ کی دنیا روک دی نا، ہم گھر میں بیٹھ گئے، ہمارا بند ہو گیا سب کچھ، تو سوچ کے دیکھیں کہ یہ وہ دنیا تھی جس میں ہم اتنے مصروف ہیں، چاہے وہ پڑھائی ریلیٹڈ ہو، پڑھ رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، مائیں ہیں تو صرف بچوں کو دیکھ رہی ہیں، اپنے میاں کو دیکھ رہی ہیں، سسرال کو دیکھ رہی ہیں، ینگ بچیاں ہیں تو وہ اپنے زندگی کے ایک حصے میں لگی ہوئی ہیں، تو ہم سب بہت مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1 منٹ کے لیے وہ ساری چیزیں روک دیں، وہ سب کچھ اسٹاپ کر کے دکھا دیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، وہی کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ وقت ہے، یہ وہ وقت اسٹل گزر رہا ہے، اور جتنا گزر چکا ہے صبر کرنے کا، شکر کرنے کا، شکر الحمدللہ کرنے کا۔ لیکن میرے خیال سے زندگی میں خوش رہنے کے لیے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے شکر الحمدللہ کہنا۔ جس دن ہم شکر الحمدللہ کہنا شروع کر دیں گے، ٹرسٹ می، ہماری زندگی کے معاملات خود بخود آہستہ آہستہ کر کے ٹھیک ہونے لگ جائیں گے۔ تمام وہ بچے جو مجھے سن رہے ہیں، تو پیارے بچوں اس بات کو سنو کہ اس موقع میں، اس لمحے میں بھی شکر الحمدللہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں بچا کے رکھا ہے، ہمارے ماں باپ کو بچا کے رکھا ہے اس بیماری سے۔ بہت سی وہ فیملیز ہیں، ہم ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم نے کلوزلی ان فیملیز کو دیکھا ہے، ان ریلیشنز کو دیکھا ہے جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، جن کی زندگیاں ختم ہو گئی ہیں۔ تو سوچیں کہ یہ کیسا وہ لمحہ ہے، ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو تمام مسلمانوں پہ آیا ہے، تمام مومنوں پہ آیا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس جا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو اس لمحے میں آپ کی پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے، نو ڈاؤٹ، بٹ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بھی دنیاوی چیز ہے۔ آپ کی پڑھائی، آپ کی جاب، آپ کے ماں باپ، آپ کے فرینڈس، سب کچھ ادھر رہ جانا ہے۔ آخرت میں جب انسان نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو اس کے صرف اور صرف اعمال ہونے، اچھے اعمال۔ تو دیکھیں آج کل کے حساب سے ضروری ہے کہ اپنی ٹائم مینجمنٹ خود سیکھیں۔ سوچیں کہ اگر ایسا ہو جائے، یا وہ جو پہلے زمانے تھے جب سکولز نہیں تھے، وہ کنسیپٹ نہیں تھا، بچے ویسے پراپر کلاسز نہیں لیتے تھے، پڑھنے نہیں جاتے تھے، تو کیسے تعلیم حاصل کی جاتی تھی؟ تب تعلیم گھروں سے حاصل کی جاتی تھی۔ تو خود تعلیم کی طرف اپنا رجحان پیدا کریں، اور یاد رکھیں کہ ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ تعلیم حاصل کرنے سے نا آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے، آپ کو لوگوں میں بولنا آتا ہے، اور یاد رکھیں کہ ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ تعلیم حاصل کرنے سے نا آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے، آپ کو لوگوں میں بولنا آتا ہے، آپ کو اپنے پہ کنٹرول آتا ہے، آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول آتا ہے، آپ کو اپنی ذات پہ کنٹرول آتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں۔ تعلیم کی وجہ سے آپ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں کہ ہماری باڈی کیسے چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں آنکھیں ہیں، ان کا ایک فنکشن ہے، ناک ہے، کان ہے، ہماری کیا باڈی ہے۔ کیا کوئی انسان اتنی طاقت رکھتا ہے؟ سائنس اتنی ترقی کر گئی، آگے بڑھ گئی، لیکن کوئی انسان اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ انسان جیسی پراپر فنکشننگ جیسے ہماری ہوتی ہے، جیسے ہمارے ایموشنز ہیں، ہم کب ہنستے ہیں، روتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہماری ایک فنکشننگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو آبزرو کرنا شروع کریں، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو تب جب وہ بیڈ پہ پڑتا ہے، اور جب اس سے چھوٹی سی چیز لے لی جاتی ہے، آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، چھوٹی سی بیماری، تو وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ احساس اور یہ محبت اور وہ اپنی ہیلتھ اور اس کی امپورٹنس کا آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت اس چیز میں شکر ادا کریں، بہت زیادہ۔ اور اس کے لیے ایک بہت زیادہ چیز ہے کہ پازیٹیو رہنا سیکھیں، زندگی میں پازیٹیو رہنا سیکھیں۔ دیکھیں زندگی کسی کی آسان نہیں ہے، ٹرسٹ می۔ میں اپنی بات کروں تو میری زندگی میں بھی بہت سے مسئلے ہیں۔ اگر آج کو میں ایسے بات کر رہی ہوں تو کل کو پھر میری زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ آئے گا، میں جس پہ رو دوں گی، میں پریشان ہو جاؤں گی، میں پینک کر جاؤں گی۔ دیٹ از فائن۔ پریشان ہونا، رو دینا کمزور کی نشانی نہیں ہے۔ رو لیں، پریشانی لے لیں، لیکن اس کے بعد یاد رکھیں کہ میں نے اٹھنا ہے، میں نے پھر سے اٹھنا ہے، میں نے پھر سے چلنا ہے، میں نے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور میں نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو دوست بنانا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو دوست بنانا سیکھیں۔ دوست ہمارا کون ہوتا ہے؟ ہمارا فرینڈ وہ جسے ہم اپنی باتیں ڈسکس کرتے ہیں، کنیکشن کا لیول ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگنا شروع کرتے ہیں، ہر چیز، جس چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، جو چیز آپ کو پریشانی دے رہی ہے، آپ کو کچھ کھانا ہے، کچھ پینا ہے، کچھ پہننا ہے، کہیں جانا ہے، کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے،
کوئی چیز ہے دنیا کی جو آپ کو چاہیے، جو مسئلہ ہے آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جائیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کرنا سیکھیں. تمام وہ بچے جو پڑھائی کی طرف کانسنٹریٹ کرتے ہیں لیکن نہیں پڑھ پاتے یا اتنے اچھے مارکس نہیں لے پاتے، تو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں، اللہ تعالیٰ حافظہ دینے والے ہیں. آپ کا برین، آپ کی فنکشننگ سب کچھ آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، دعا کریں گے اور عاجزی اپنے اندر پیدا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی حالات بہتر کریں گے اور آپ کے لیے راستے کھولتے جائیں گے. ایک اور بات میں بچوں کے لحاظ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آبزرو جو میری ہے وہ یہ کہ بچے اکثر ایسا کرتے ہیں کہ اپنے نوٹس، اپنی چیزیں اپنی حد تک رکھتے ہیں، شیئر نہیں کرتے، انفارمیشن نہیں پھیلاتے. تو اس بات کو یاد رکھیں، اس کی بہت امپورٹنس ہے کہ جو تعلیم آپ کے پاس ہے، جس نے وہ ہے نا ایک لفظ بھی سکھا دیا وہ استاد ہو گیا. تو اپنی تعلیم، اپنی نالج، اپنا علم، جو نوٹس آپ بناتے ہیں وہ شیئر بھی کرنا سیکھیں. اپنے فرینڈز وغیرہ کے ساتھ شیئر کریں، ان کے ساتھ ڈسکس کریں اور اس طریقے سے لوگوں سے بھی محبت کرنا سیکھیں. اور یاد رکھیں کہ جو آپ کا نصیب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہے وہ دینا ہے. یہ برا وقت ہے، یہ گزر جائے گا. اس میں آپ نے صبر شکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ آپ نے احسان مند ہونا ہے. اور تمام ان بچوں کو دیکھا کریں، ان فیملیز کو دیکھا کریں جن کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. آپ سانس لے سکتے ہیں تو اس کو سوچیں جو ICU میں ہے، جو آخری سانس کے لیے ترستا ہے. آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کو سوچیں جو اندھا ہے، جو نہیں دیکھ سکتا، جو بول نہیں سکتا، جو کھا نہیں سکتا، جس کے سر پہ چھت نہیں ہے. یہ بلیسنگز ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ کا جتنا ہو سکے شکر ادا کرنا شروع کریں. اور اس میں ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیں، اپنی پرسنل لائف کو، پروفیشنل لائف کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنی ایک روٹین بنائیں. لیکن بات یہ ہے کہ ڈپریشن تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں اور اسکول کے لیے نکل رہے ہیں، کالج کے لیے، آفس کے لیے، تو وہ جو رش ہے، جو ٹریفک ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں ہیں، ایک ریس میں ہیں. ہم بھول گئے ہیں کہ ہم کسی ریس میں نہیں آئے، ہم تو ایک سفر میں آئے ہیں. میرا اپنا سفر ہے، آپ کا اپنا سفر ہے. جانا ہم سب نے ایک جگہ ہے، سوال ہم سب نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ آپ اپنے ہر ایکٹ کے لیے، اپنی ہر حرکت کے لیے ذمہ دار ہیں اور آپ خود ہی اس کا کنٹرول رکھتے ہیں. تو جتنا ہو سکے ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کریں، لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں. اور آپ کو نہیں پتا کہ ہر ملنے والا آپ سے انسان جو آپ سے شاید ہنس کے بات کر رہا ہے، اچھی طریقے سے بات کر رہا ہے، وہ اندر ہی اندر کتنا ڈپریسڈ ہو. تو لوگوں کا مذاق اڑانا، لوگوں سے غلط بات کرنا، ان کی دل آزاری کرنا، معافی نہ دینا، یہ چھوڑ دیں. معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں. اس کی بہت ویلیو ہے. یہ باتیں وہ ہیں جو میں ینگ جنریشن سے، تمام بچوں سے اس لیے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آج کو آپ لوگ یہ چیز کریں گے، آگے سے آپ کی اولاد بھی وہ چیز کرے گی. آگے سے جنریشن ٹو جنریشن یہ چیز پاس ہوگی. تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت رحمان ہے، ہمارے دل کے بہت کلوز ہے. اور اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنانا سیکھیں. اور یہ وقت، یہ حالات، یہ سب گزر جائے گا، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. دوبارہ سے خوشیوں کے دن آ جائیں گے، دوبارہ سے ویسے ہی اسکول، کالجز کھل جائیں گے، آپ ویسے ہی تعلیم حاصل کر سکیں گے. لیکن اس وقت میں آپ نے اپنے آپ کو بہت بہتر انسان بنانا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلوز کرنا ہے. اور اس چیز کی امپورٹنس کو جاننا ہے کہ آپ کے استاد کی کتنی امپورٹنس ہے. دیکھیے ہم ٹیچرز کو ویسے امپورٹنس نہیں دیتے. اسلام میں استاد کا بڑا رتبہ ہے. وہ استاد جو آپ کو پڑھا رہا ہے، جو سکھا رہا ہے، اس لمحے میں آپ کو ریلائزیشن ہوگی کہ جب آپ آن لائن بیٹھ کے کوئی چیز سنتے ہیں اور جب آپ فیس ٹو فیس کلاس میں کوئی لیکچر لے رہے ہیں تو اس میں کتنا فرق ہے. اب آپ لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا. تو اپنے استاد کی عزت کریں، جو وہ آپ کو پڑھا رہے ہیں، جو وہ سمجھا رہے ہیں. ان کا مذاق نہیں کریں، ان پہ کوشچننگ نہیں کریں. عزت کرنا سیکھیں، عزت کرنا سیکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آگے عزت دیں گے، آپ کی عزت کو بنا کے رکھیں گے. بہت زیادہ یہ ضروری ہے. باقی ڈپریشن کے حوالے سے دیکھیں یہی ہے کہ بہت کامن ہے. اور اگر تو آپ ایک دفعہ روٹ کاز پکڑ لیتے ہیں کہ ویدر اٹس فزیکلی اور اٹس مینٹلی، سو دیر آر آلویز چانسز آف ٹریٹمنٹ. اگر آپ فزیکلی کسی پرابلم میں ہیں، کوئی آپ کو ڈیزیز ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے ڈپریشن ہو رہا ہے، تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں. پراپر میڈیسنز ہیں، پراپر طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. تو اس میں پریشانی کی، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں. پراپر میڈیسنز ہیں، پراپر طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے. تو اس میں پریشانی کی، پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ڈپریشن ہے، اٹس ویلڈ کہ ہے اور ایویڈنٹ ہے. اور اس کا روٹ کاز پکڑنا، اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف جانا ضروری ہے. اور آج کل ہر دوسرے بچے کو ہے. اب مائیں ہیں تو انہیں بچوں کا ڈپریشن ہے کہ صحیح پڑھتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، کھیلنے نہیں جاتا یا پھر
खेलता रहता है, मेरी बात नहीं सुनता। बच्चियां हैं तो शादी का डिप्रेशन है, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, अच्छी जगह शादियां नहीं हो रही। बच्चे हैं तो उनको कल को जॉब्स का डिप्रेशन है, जॉब्स नहीं मिल रही। तो डिप्रेशन तो है, फिर यही चीज़ें तो है जो हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। तो फिर क्या करें? गिव अप कर दें, छोड़ दें, घर बैठ जाएं, रोने लग जाएं? नहीं, अल्लाह ताला पे यकीन करना सीखें। अल्लाह ताला से मांगें कि अल्लाह ताला मैंने मेहनत की है, मैंने मेहनत की है और आप मुझे इस मुश्किल से निकाल सकते हैं, मुझे इस मुश्किल से निकालें। अल्लाह ताला पे यकीन करना सीखें, अल्लाह ताला से मोहब्बत करें। और उसके लिए सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, लोगों से मोहब्बत करना सीखें। जब आप लोगों की इज़्ज़त करना सीखेंगे, लोगों से मोहब्बत करना सीखेंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखेंगे, तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। जहाँ लोग आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे ना, कि एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब मैं इस बारे में बताना चाहती हूँ कि हम लोगों के यहाँ वो कंसेप्ट अब रह नहीं गया। वो मोहब्बत का जज्बा ये ऐसा जज्बा है कि जिसने हमने एक और पिछला सेशन लिया जिसमें हमने डिस्कशन की, तो मतलब ये आपको नॉन मुस्लिम से मुस्लिम में कन्वर्ट कर देता है। हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया, उनका एटीट्यूड, उनकी पर्सनालिटी, आप सोच के देखें कि मोहब्बत का जज्बा एक वो जज्बा है कि जो इंसान को बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकाल देता है। मोहब्बत का जज्बा करना सीखें, चीज़ें लोगों में बांटना सीखें, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना सीखें और खुश रहना सीखें। कंपटीशन में चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो स्टेटस का है, ये सब चीज़ें दुनिया में रह जानी हैं। जो आखिरत में आपके साथ होना है वो आपके अमाल होने हैं। तो बस जितना हो सके अल्लाह ताला पे यकीन रखें। और इसके लिए बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत से इसके रीज़न्स हैं, जिस तरह के अब हम एक ये भी बात करते हैं मेंटली रीज़न का, कि हम समटाइम्स इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं हम कि सुसाइड की तरफ जाने का सोच लेते हैं, मरने का सोच लेते हैं, ज़िंदगी ख़त्म करने का सोच लेते हैं। कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, ये वक्त है, कितना गुजर गया, बाकी भी गुजर जाएगा। स्कूल्स खुल रहे हैं इंशाल्लाह और प्रॉपर खुल जाएंगे। आज कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, ज़िंदगी में कुछ पढ़ना लिखना चाहता है, बच्चियों को सिलाई कढ़ाई का शौक़ है, कुकिंग का शौक़ है, जिस चीज़ का शौक़ है तो उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करें। देखिए कोई चीज़ घर बैठे किसी को नहीं मिलती। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं भी किसी मुकाम पे पहुंची हूँ, बोल सकती हूँ, तालीम रखती हूँ, शऊर रखती हूँ, तो वो मेहनत है। मुझे याद है वो दिन कि जब मैं भी पूरी रात में अपने टेस्ट के लिए तैयारी करती रहती थी, अपने पेपर्स के लिए पढ़ती रहती थी, थक जाती थी और फिर आखिर में अल्लाह ताला पे छोड़ देती थी कि अल्लाह ताला मैंने मेहनत की है, आगे सिला देने वाले आप हैं। तो जिस दिन आपके अंदर ये एटीट्यूड आ जाएगा कि मेहनत करना सीखें जेन्युइनली, पॉजिटिवली, और ये सोचते हुए कि अल्लाह ताला मुझे इसका अजर देंगे, क्योंकि जैसा आप अल्लाह ताला से गुमान रखेंगे ना, जो आप सोचेंगे आपके साथ वो होगा। नेगेटिविटी को ज़िंदगी से निकाल दें, पॉजिटिविटी को ले आए। कोई सा हटा पॉजिटिव नहीं रह सकता, खुश नहीं रह सकता, नो डाउट, मगर करना सीखें। प्रिटेंड ही करना सीख लें, खुश रहना सीखें, हंसते मुस्कुराते हुए आप लोगों से हमेशा मिलना सीखें। तो इस तरह से जितना डिप्रेशन है, जितनी एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगेगी जब लोगों के आपस में रवैये अच्छे होंगे, वापस एक दूसरे से बात करेंगे, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम सब आपस में मिलके एक रोल अदा कर सकते हैं। और अल्लाह ताला ने इंसानों को बनाया ही इसलिए है कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे का ख्याल रखें। अगर आप किसी को परेशानी में देखते हैं तो उससे उसका मसला डिस्कस करें। यकीन जानिए कि अल्लाह ताला आपको उसका बहुत स्वाब देंगे, इसका बहुत अजर देंगे कि अगर आप के अंदर सेंसिटिविटी का लेवल आ जाएगा। क्योंकि किसी के दर्द और तकलीफ़ को जब आप खुद महसूस करेंगे, वैसे ही उससे डिस्कशन करेंगे, उसको गाइड करेंगे, उसको समझाएंगे, तो आपको नहीं पता कि दूसरा किस मुश्किल से आपकी वजह से निकल जाएगा। तो ये सेंसिटिविटी, ये मोहब्बत का लेवल, ये चीज़ों को समझने का लेवल, ये इन डेप्थ, ये अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी शुरू करें इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला अजर देने वाले हैं। और डिप्रेशन नो डाउट है और इसका इलाज भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन इलाज इसका यही है कि अल्लाह ताला से कनेक्शन बनाना सीखें, अल्लाह ताला से अच्छा ताल्लुक़ बनाना सीखें और खुश रहें। ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ जो आपको अल्लाह ताला ने दी हैं, उनका जितना हो सके शुक्र अदा करें। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी बहुत डिस्कशन थी, थोड़ी बहुत बातें जो मैंने आप लोगों से शेयर की हैं। अब आप लोग कोई सवाल करना चाहें, स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, उनके कोई कंसर्न्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो यकीनन वो मुझसे पूछें। जितना मेरी नॉलेज में हुआ अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, तो इंशाल्लाह मैं उसका वैसे बेहतर जवाब देने की कोशिश